مومن کا بے ذری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ ابھی میں دعوت دینے لگا ہوں ہمارے اسٹیج کی آن، ہمارے اسٹیج کی شان، آپ سب کے علاقائی امام اور ہمارے وائس چیئرمین علماء بورڈ بلوچستان کے صدر بھی ہیں، ان کو دعوت دینے لگا ہوں۔ انشاءاللہ کھڑے ہو کے مفتی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ وائس چیئرمین علماء بورڈ بلوچستان مفتی غلام محمد کلندرانی صاحب آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم اپنے قائد سلیم قادری کے مشن سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے اور امیر سے وفاداری ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے خون میں شامل ہے وفاداری۔ ارے ہم اپنے سرور اجاز قادری سے وفاداری چھوڑ نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، نوجوانان اراکین سنی تحریک، برادران اسلام، جیسا کہ آپ معزز نوجوانوں سے ان کے خیالات کا اظہار سماعت فرما رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے سامنے سنی تحریک تنظیم کی تشکیل کی غرض و غایت پر، مقاصد پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل سنت ملک پاکستان میں انتہائی پرامن جماعت ہے۔ اہل سنت کہ تمام اکابر مشائخ جن کا تعلق تصوف کی طرف زیادہ ہے، صوفیانہ مزاج رکھنے کی وجہ سے سراپا حلم اور بردباری کے مجسمہ تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اغیار نے اہل سنت کے راستے کو بند کرنے کے لیے ان زہد و تقوی والے مسند نشین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پڑھانے والے علماء کرام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے رہے۔ اہل سنت پر الزام اور بہتان لگا کر ان کو پیر پرست، قبر پرست، پجاری وغیرہ کے نام دے کر ایک ملک میں فتنہ اور فساد برپا کیا۔ اہل سنت کے نوجوانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے وجود کے بقا کے لیے منظم ہو کر ایسا کام کریں کہ ان باطل غنڈوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بتا دیں کہ ہم پرامن ضرور ہیں، ہم خوش اخلاق ضرور ہیں،
हम सूफियाना मिजाज रखने वाले लोग ज़रूर हैं, हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखने वाले लोग ज़रूर हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत करने वाले लोग ज़रूर हैं, हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खामखा दीन हक पर हमला आवर होना चाहेगा तो फिर हम बदर के उन गाजियों के वारिस बनकर मैदान सजाएंगे, हम ओहद के गाजियों के वारिस बनकर मैदान सजाएंगे, हम खैबर के गाजियों के वारिस बनकर मैदान सजाएंगे, हम तबूक के गाजियों के वारिस बनकर मैदान सजाएंगे। इस काम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नौजवान शख्सियत को मुंतखब किया जिसको हम मोहम्मद सलीम के नाम से जानते हैं, जिसने चंद नौजवानों को लेकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा और एतमाद करते हुए तवक्कल तो अल्लाह कहता हुआ इस राह पर गामजन हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक जम्मे गफीर अता फरमाया, जिसके बदौलत अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अहले सुन्नत के मसाजिद को, अहले सुन्नत के मदारिस को, अहले सुन्नत के मशाइख को, अहले सुन्नत के उलमा को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। ये बातिल गुंडे अपने बिलों में घुसकर छुप बैठे, उन्हें पता था कि अगर हम किसी अहले सुन्नत के इदारे पर उंगली उठाएंगे वो उंगली तोड़ दी जाएगी, अगर हम किसी की तरफ बुरी आंखें निकालेंगे तो हमारी आंखें जड़ से उखाड़ कर निकाल दिए जाएंगे। वो पीछे हो गए तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इस मर्द मुजाहिद को मकाम शहादत पर फाइज फरमाया। और शहादत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा अपने बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अपनी रहमत में लेना चाहता है उसे शहादत अता फरमा देता है। इसी मर्तबे शहादत के हुसूल के लिए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मैं जिंदा कर दिया जाऊं फिर रब्बे ज़ुल जलाल की राह में शहीद हो जाऊं, मैं जिंदा किया जाऊं फिर रब्बे ज़ुल जलाल की राह में शहीद हो जाऊं, मैं जिंदा किया जाऊं फिर रब्बे ज़ुल जलाल की राह में शहीद हो जाऊं। क्योंकि अहले सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में यही हक और सच का ग्रुप है, सच की जमात है, जिसके लिए खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके बन गए, मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे, उसमें से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो जन्नत में जाने वाले कौन लोग हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मैं हूँ और मेरे सहाबा की जमात है। जिस तरह मेरे नजरियात और अक़ाइद और ख्यालात हैं, जिस तरह मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ख्यालात और नजरियात हैं, वही लोग जन्नत में जाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छी तरह से जानते थे, बाज़ लोग बाद में आकर मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर उंगलियां उठाएंगे, उनके शान में बदशुद के कलिमात कहेंगे, उन पर एतराज़ात करेंगे। उससे पहले कहा, ऐ मेरी उम्मत खबरदार हो जाओ, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर एतराज करे वो जहन्नमी है, जन्नती हो नहीं सकता। कह दो ना सुभान अल्लाह। जो उमर फारूक के अदल पर एतराज करे वो जहन्नमी है, जन्नती नहीं हो सकता। जो हजरत उस्मान गनी की सखावत पर, हजरत उस्मान गनी के खिलाफत पर, हजरत उस्मान गनी की सहाबियत पर एतराज करे वो जहन्नमी है, जन्नती नहीं हो सकता। जो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शुजाअत पर, आपके मौला होने पर, आपके मकाम रिफ़ात पर एतराज कर ले वो भी जहन्नमी हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। क्योंकि जन्नती होने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालना होगा। यही सबक दिया है आपको सुन्नी तहरीक ने। जहाँ हजरत नामूस से हजरत अबू बकर सिद्दीक के नामूस पर जलसे हैं तो सुन्नी तहरीक के नौजवान मौजूद हैं। उमर फारूक के नामूस पर जलसा है तो सुन्नी तहरीक के नौजवान मौजूद हैं। उस्मान गनी के
شام پر اگر کوئی پروگرام ہے وہاں سنی تحریک کے احباب موجود ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جلسہ ہے تو وہاں سنی تحریک موجود ہے. شان اہل بیت میں جلسہ ہے تو سنی تحریک موجود ہے. ازواج مطہرات کی حرمت پر جلسہ ہے تو سنی تحریک موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جلسہ ہے تو سنی تحریک موجود ہے. کیونکہ یہی جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. سنت مصطفیٰ کریم کے طریقے کا نام ہے اور جماعت حضور کے صحابہ کا نام ہے. یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ایک تنظیم بن جاتا ہے. اسی اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے نوجوانوں کا ایک تنظیم بنا جسے سنی تحریک کیا کہتے ہیں؟ جسے سنی تحریک کہتے ہیں. تو سنی تحریک عقیدے کا نام ہے, سنی تحریک ایمان کا نام ہے, سنی تحریک غیرت کا نام ہے, سنی تحریک جرت کا نام ہے, سنی تحریک بہادری کا نام ہے, سنی تحریک دلیری کا نام ہے, سنی تحریک مصطفیٰ کریم کے غلامی کا نام ہے. آئی تحریک چاہی تحریک, سنی تحریک, آئی تحریک چاہی تحریک, اب بھی کریں گے رہنمائی. عزیزان گرامی, سنی تحریک دنیا کے کئی معاملات میں کسی سے کمپرومائز تو کرے, یہ ممکن ہے, لیکن عقیدے پر کہیں کمپرومائز ناممکن ہے, محال ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی, چونکہ ہمارے مشائخ نے, ہمارے اکابر نے, اس تنظیم کے قائدین نے جام شہادت نوش کر کے اپنے خون کے لہو بہا کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے بھی مصطفیٰ کریم کے ناموس پر بہا رہے ہیں. جو ہمارے قطار میں لگ جائے اسے اس منزل, اس موقع کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہر وقت اس کی آرزو انہیں کرنی چاہیے, جستجو سے ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر, آپ کے صحابہ کی عزت و حرمت پر, آپ کے اہل بیت اطہار کی عزت و حرمت پر ہمیں ہر وقت جو ہے اپنے خون کے آخری قطرے بہانے کے لیے تیار ہے. عزیزان گرامی, ابھی الیکشن کا زمانہ ہے. آج کل الیکشن کے دور میں تمام سیاسی تنظیمیں آپ کے پاس آ کر آپ کے عقیدے کے مطابق بات کریں گے. جس طرح آپ کا نظریہ ہے اسی نظریے پہ بات کریں گے. ہم بڑے محب ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم متقی اور پرہیزگار ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, بلوچستان میں آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے, آپ کی رسائی حکومت کے اعلیٰ اداروں تک ہے, آپ کی رسائی ہے, لیکن مستونگ میں سنی تحریک بلکہ اہل سنت و جماعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کے جلوس پر بم بلاسٹ کیا گیا. ان سیاسی ووٹ لینے والے عاشقوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اس کی کتنی مذمت کی, کیا کہا تم نے اس کے بارے میں, تم نے کس حد تک ایمانی غیرت کا جوہر دکھا کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کیا ہے. ایک بیان کوئی دکھا دے, بتا دے کہ ہم جو ہیں پدری جو ہیں, داد بابا سے جو ہیں ہم سنی ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کسی سنی محفل و مجلس میں, نبی پاک کے خصوصاً محفل میلاد کی بابرکت مجلس میں کوئی اس طرح کا ثانیہ ہو اور ہم چپ رہیں. وہ سب کے سب گنگے رہے, انہیں پتا تھا اب اگر ہم یہاں بولیں گے ہم سے بہت سارے اور لوگ ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے. ممکن ہے آج وہاں علاقے میں وہ میلاد النبی کے جلوس میں شہید ہونے والوں کی تعزیت کے لیے الیکشن کے وقت کوئی جائے نہ, کہ ہم آئے ہیں فلاں میلاد شریف کے جلسے میں نوجوان شہید ہو گیا تھا, ان کے ورثہ کہاں ہیں, ان کے والدین کہاں ہیں, وہ کس محلے میں رہتا ہے, کس گلی میں رہتا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, ہم اس کے ساتھ تعزیت کرنے جاتے ہیں, ہم ہمدردی کرنے جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں, حکومت کے اراکین نے ان کو معاوضہ دینے کے لیے دلاسا دیا, ہم آپ کے زخمی شدہ افراد کا علاج کرائیں گے, ہم شہید افراد کو ہم اتنا مالی معاونت کریں گے. آج تک انہیں حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا, حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا. لیکن یہ سیاسی لوگ اہل سنت سے ووٹ لینے والے کبھی بھی بات انہوں نے نہیں کی کہ آپ نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کیا, ان کی مالی معاونت نہیں کی, ان کے زخمیوں کا علاج نہیں کرایا, ان کو تحفظ نہیں دیا, کسی نے بات نہیں کی. ہاں اب الیکشن کے یہ ورکنگ کے دوران آئیں گے, یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کریں گے, اور ماضی کے جتنے کیے گئے وعدے آپ کے سامنے موجود ہیں.
वायदे बोलो वायदे। अब वायदा खिलाफी को कोई जुर्म नहीं मानता आज के इस नजरिए में, आज के सियासी जो है हलचल में कोई वायदा खिलाफी को जुर्म तस्वुर ही नहीं करता। कितने लोगों ने किस तरह के किस्म बयानी से काम लेकर आपके वोट हासिल किए और इक़्तिदार में वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हुए, लेकिन उनको जान लेना चाहिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। कितनी? इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। इज़ा वअदा अखलफा, जब फायदा करे तो उसके खिलाफ करे। इज़ा तुमिन खान, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खियानत करे। ये सियासतदानों के, मौजूदा सियासतदानों के अंदर ये तीनों बातें पाई जाती हैं। एक वोट लेते वक्त वायदा करते हैं, जीतने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। वोट लेते वक्त वायदा करते हैं, जीतने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं, किज़ब बयानी से वो काम लेते हैं। और वोट लेने के बाद जब वो नुमाइंदा बनते हैं तो कौम का वो अमीन होकर वो नुमाइंदा बन जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो सिर्फ अपने जेब भरने की फिक्र में होते हैं। जो कौम की अमानत उसके पास वोट का है उसके खिलाफ करते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, ये तमाम निशानियां इनके अंदर मौजूद है। इसलिए हम आप तमाम अहबाब से कहते हैं, इस तरह बिल्कुल बगैर सोचे समझे फैसले करना बैठो, बल्कि सोच समझ कर फैसला करो। अहले सुन्नत के जहां कहीं कोई लोग मैदान में है तो आप उनको दीनी निस्बत से सपोर्ट करो, उनकी हिमायत करो, उनकी मदद वोट के लिहाज से करो, ताकि वाज़ेह हो जाए कि अहले सुन्नत की अक्सरियत में आपके ऊपर दूसरे लोग काबिज हैं, आपके ऊपर दूसरे लोग गालिब हैं। मैं एक मज़ाहिब बातिला के मुकर्रिर की गुफ्तगू सुन रहा था, वो अपने लोगों से ये कह रहा था कि अहले सुन्नत के लोगों ने नामूस सहाबा बिल पास कराने के लिए बड़ी कोशिश की, उन्होंने बिल पास भी करवा दिया। अगर सेनेट में हमारे फुला लोग नहीं होते तो आज तुम्हें सजाएं मिलती, लेकिन हमारे लोगों ने तुम्हें सजाओं से बचाया है। तो बातिल लोग अपने लोगों को सपोर्ट करके असेंबलियों तक पहुंचाते हैं, इसलिए ताकि अगर वो बद-एतकादी के मामला को गर्म करें तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। आप अपने ईमान और अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहले सुन्नत को ये नुमाइंदगी क्यों नहीं देते? आपको ये पता होना चाहिए 1974 में चंद उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, उनके दीगर रफ़क़ा अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी जैसे अकाबिर जो है असेंबली में ये मेंबर थे, इन्होंने मिर्ज़ाइयत को लोहे के चन्ने चबवा दिए, दुनिया को पावर करा दिया कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, खत्म नबुव्वत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। उनके इस जिदोजहद ने आज कादियानियों और मिर्जाइयों को काफिर करार दे दिया। अगर वो काफिर न होते, बाज हमारे आजकल के लोग कहते हैं कि उनको काफिर कहने से या न कहने से क्या फायदा। मैं कहता हूं अगर वो काफिर उन्हें करार ना दिया जाता, वो तुम्हारे मोहल्ले में मदरसा बनाते, वो तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद बनाते, वो तुम्हारे दोस्तों को, मेरे दोस्तों को, तुम्हारे बच्चों को, मेरे बच्चों को, उसके बच्चों को अपने मदरसों में, अपनी अपनी इबादत गाहों में ले जाकर उनके ईमान का सत्यानाश कर देते, ताकि आज तो हर मुसलमान को पता चलता है ना ये कादियानी है, मुसलमान नहीं, मैं इनकी इबादत गाह नहीं जाऊंगा, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। अगर ये सरकारी सतह पर ये काफिर करार ना दिए जाते तो आप इनको ना रोक सकते। मिसाल के तौर पर अभी जिक्री मौजूद है, वो भी मिर्जाई की तरह काफिर है। जिस तरह एक मिर्जाई इसी तरह एक जिगरी, दोनों खत्म नबुव्वत के मुनकिर हैं, दोनों दीन मुस्तफा के बागी हैं, लेकिन चूंकि अदालत में अभी पाकिस्तान के आईन में उन्हें काफिर डिक्लेयर नहीं किया गया, आज हमारे बहुत सारे मुसलमान सादा लोग उनसे शादी ब्याह भी कर लेते हैं, उनके जनाजे में भी जाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। वो भी 10-10 दिन बैठे होते हैं चटाई बिछा के ताज़ियत लेने, तो हम और हमारे लोग जाते हैं, कुल पढ़ो भाई, कुरान पढ़ो, फिर दुआ करते हैं काफिर के लिए। अब कुरान करीम के कानून के मुताबिक किसी मुर्तद, किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआ करना शरअन जायज़ ही नहीं।
मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। कुरान ने फरमा दिया ये नबी को और ईमान वालों को जायज़ नहीं है कि उस आदमी के लिए बख्शिश की दुआ करे जो शिर्क की हालत में मर गया है, अगर वो उनका करीबी रिश्तेदार क्यों ना। करीबी रिश्ता होने के बावजूद अगर वो काफिर और मुशरिक मरता है तो उसके लिए बख्शिश की दुआ से कुरान रोकता है। आज अगर उलमा इस पर बात करते हैं तो कहते हैं ये मौलवी शिद्दत पसंद है, ये तंग नजर है, ये सबके साथ चलना नहीं चाहते। ये तो कुरान की आयत है, कुरान की तौज़ीह और तशरीह करना उलमा की ज़रूरत है। तो खैर मेरा मौज़ू उन्वान दूसरी तरफ चला गया। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे जिनसे ना आपको दुनियावी मफाद हासिल हो सकते हैं, ना आपको दीनी मफाद हासिल हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आप जो है अपना कीमती वोट देकर गवाह बनते हैं। वोट देना क्या है? गवाह है। आप गवाही दे रहे हैं कि ये ऐसा ईमानदार, सच्चा, मुत्तकी, परहेजगार इंसान है, ये जीतेगा तो हमारे दुनियावी मामलात को भी हल करेगा, दीनी मामलात में भी मुआविन और मददगार साबित होगा। जबकि वो ऐसा है ही नहीं। जानकर अगर कोई किसी के मुतल्लिक गवाही देता है तो वो झूठी गवाही है, और झूठी गवाही शरन गुनाह कबीरा है। झूठी गवाही क्या है? शरन गुनाह कबीरा है। तो गवाही देनी है तो सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही से इज्तनाब करो। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अहले सुन्नत के तंजीमों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की तौफीक नसीब फरमाए, और हम मिलकर अहले सुन्नत के अपने दीन के काम करें और अहले सुन्नत को सपोर्ट करें। सुन्नी तहरीक जो तंजीम है ये अहले सुन्नत के नज़रियात की दिफा करने वाली तंजीम है, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम है, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम है। सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में किसी ने अगर किसी मस्जिद से सलात व सलाम की आवाज़ सुनी, उसने जाके मोहल्ले में किसी 2-4 गुंडों को जमा करके प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ ये जो आए हैं अब इनको यहाँ से इनकी मस्जिद इनसे छीन ली जाए। वो अंदर आकर फिर सादा लोगों से मिलकर 2-4 दिन खामोशी के साथ रहकर अपने आप को अंदर मजबूत करके एक दिन आके इमाम को कहते कि आज इमाम साहब आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ये कारी साहब पढ़ाएंगे, आप अपने घर जाएंगे। और ऐसे नाजुक मौके पर इदारे भी उन्हीं को सपोर्ट करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनकी रसाई असेंबलियों तक थी, हुकूमत में उनके बड़े बड़े लोग मौजूद थे। तो उनकी सिफारिश की वजह से इदारे उनके दरियुज़ागर थे, उनके सपोर्टर थे। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने उस मर्द गाजी को, मर्द शहीद को ये एजाज़ अता फरमाया। उसने फिर ऐसे लोगों को, जहाँ कहीं कोई मस्जिद हो, अहले सुन्नत के मसाजिद और मदारिस के अंदर साजिश करने वाले लोग अगर कोई प्रोग्राम कराते तो सुन्नी तहरीक के पैरों के ठोकर से उनको रोंदा जाता, उनको दूर फेंका जाता था। फिर उन्हें जुर्रत नहीं होती थी उस गली में कभी किसी अहले सुन्नत के मस्जिद या मदरसे की तरफ उंगली उठाएं। तो अजीज़ान गिरामी, ये तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ ईमान भी ज़रूरी है। दुनियावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप काम करते हैं। बस इन्हीं बातों पे मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जल्ल शानहू मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुन्नी तहरीक के तमाम तंजीमों का जिन्होंने मिलजुल कर इस स्टेज को सजाया। मैं कहता हूँ इन नौजवानों से कि आप अपनी मेहनत को मज़ीद तेज़ कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। माली वसाइल की किल्लत कमी अपनी जगह पर है, हिम्मत आप करेंगे रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत से गैबी इमदाद हासिल होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप दीन का काम करने में भी आगे होंगे, दुनियावी मामलात मसाइल हल करने में भी आगे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलीम अब्बास, नबी से वफा करने में तुम बाजी लेंगे। माशाअल्लाह जनाब वाइस चेयरमैन PS पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शमशीर आला हज़रत मुफ्ती आज़म हब्चो की जनाब मुफ्ती ग़ुलाम अहमद साहब अपने बयान से अवाम अहले सुन्नत के दिल को मुनव्वर फरमा रहे थे। मौला करीम आपका साया हम पर तादेर सलामत बाआफियत सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह अनकरीब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह मैं शाह साहब को दावत खिताब दूंगा। लेकिन इससे पहले ये सुन्नी तहरीका वतेरा है कि सुन्नी तहरीका जब भी जलसा होता है, जनरल वर्कर इजलास हो, ख्वाबों की मीटिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुन्नी तहरीके तमाम ज़िम्मेदारान व कारकुनान खड़े होकर इजहार यकजहती करते हैं। अब मैं इंशाअल्लाह
اپنی سنی تحریک کے جتنے بھی ذمہ دار تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ وائس چیئرمین پاکستان سنی تحریک مفتی غلام صاحب ماشاءاللہ سے تشریف فرما ہے۔ جنرل سیکرٹری کلات ڈویژن سید منور علی شاہ صاحب، صوبائی جوائنٹ سیکرٹری صابر رضا قادری، ضلعی سرپرست اعلیٰ عبدالستار سعیدی، ضلعی سیکرٹری چیف محمد سلیم رضا قادری، ضلعی نائب صدر عبدالوہاب قادری، ضلعی جنرل سیکرٹری سنگت ثنا قادری، رابطہ سیکرٹری عمران رضا قادری، تحصیل صدر سرفراز گل گناڑی، تحصیل جنرل سیکرٹری عارف رضا قادری، سٹی صدر عابد رضا قادری۔ آپ تمام ممبروں سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لا کر اظہار یکجہتی کریں، ترانا چلیں بھائی، اور عوام اہل سنت سے گزارش ہے آپ بھی کھڑے ہو کر انشاءاللہ اظہار یکجہتی کریں۔ تحریک توڑنے کی جسارت تو دیکھیے، لاہور دیں گے یوں کہ جاندار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار 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 ہیں ہم، حیادار ہے تحریک کے غمخوار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار 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 ہیں ہم کو سلیم قادری کا درس یاد ہے، ہاں اس لیے اعتماد ہے، ہم کو سلیم قادری کا درس یاد ہے، ہاں اس لیے امیر پر ہی اعتماد ہے، یوں سربت و بلال کے خوددار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار 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 ہیں ہم، حیادار ہے تحریک کے غمخوار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار ہیں ہم، وفادار 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 ہیں ہم۔ اب میں بلا تاخیر جنرل سیکرٹری